أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوات في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأهل الجنة في الجنة، على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكلين كوفي كتنغيني الله سبحانه وتعالى في عز وجل أكانني أو كشي كبردغني انترو مانو دي إبليسي شيطان ni ale kɛra jugu ye ni a bangenen don an kan ɲɛnamaya in kɔnɔna la. An bɛ ala deli ala k'an bɔsi ala. O la an b'an ka sigi daminɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye, masa min ni ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye, alikiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don. Jɔn n'i ye ko o ko daminɛ ni ala tɔgɔ ye, hali n'a sɔrɔ ko fitinin de don, ala b'a k'i bolo koba ye, a bɛ barika don a la. Ni koba min daminɛna ka sɔrɔ ala tɔgɔ t'a la, i ka dɔn ko in bɛ kɛ koba lankolon ye, ala b'a ka barika sama ka bɔ a la. Ala ka barika don an ka sigi na. O kɔfɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da masa min ni ale de y'a ka kitabuba in jigi a ka jɔnba kan, kitabu min n'a kɔnɔ kuma ni siga foyi t'a la, nɔgɔ fosi t'a la, faranfasiyalen don kojugu. O kɔfɛ an bɛ segin ka masa in tanu, masa min ni ale de ye dali kɛ ka dalakɛɲɛni kɛ, a y'an da ka tila k'an dalakɛɲɛ. O kɔfɛ an bɛ kisi ɲini kɛ an kuntigiba ye n'o de ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ale min ye an kanubagaba ye, ala ka kisi ni nɛɛma jiri a kan, a n'a ka so donkew n'a ka sɔhabɔ ani mɔgɔ fɛn fɛn tugura a kɔ ŋaniya ɲumanya ni baara ɲumanya la fo ka se don laban ma. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o mɔgɔw la. O la an y'aw fo ni silamɛya ka folikan ye, folikan min ka fisa ni diɲɛ folikanw bɛɛ ye. An ye aw fo ni o folikan ye, n'o ye hinɛ foli ni barika foli ni kisi foli ye. Ala m'o kɛra ne ni aw ye. A tun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinan ye. An ka foli an b'a kɛrɛnkɛrɛnya an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ani an kanubagaw bɛɛ lajɛlen Yeta TV sanfɛ. Yeta TV baarakɛlaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw ye. An ka ɲɛmɔgɔw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u ye. Ka d'a kan a bolongɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta ni mana t'a la. O la fama tun kɛra, nka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala hinɛna na wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka na an lasigi kɛnɛ kelen kan. Halisa an bɛ masa in fo ka barika da. An b'a ye k'a fɔ an ka émission tɛmɛnen minnu kɛra wagati kuntagala janyana pour que ka mɔgɔw hakili lajigin. An tun ye point dama damaw di émission in kan. N'o fɔlɔfɔlɔ de ye an ko muso ye qualité 3 ye: furumuso ɲuman, muso tafe ani muso musɔrɔ. An tun ye o fɔ aw ɲɛna. O kɔfɛ an seginna an ye muso qualité damadɔ wɛrɛ fɔ. An ko qualité damadɔ bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ muso la, i n'a fɔ o fana ye furumuso ɲuman ye, wa muso dɔ bɛ musow la a bɛ fɔ o ma ko misimuso, dɔw bɛ sɔrɔ yen a bɛ fɔ o ma ko falimuso, muso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sagamuso, dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko bamuso, muso dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ fɔ o ma ko jakumamuso, fo ka taa se sɛmuso ma. Hakili la an da sera ni muso damadɔ in ma an ka émission tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la. Bi alhamdulillah an bɛna émission min kɛ bi, ne kanubagaw ani ne filɛbagaw ani ne janɲɛbagaw, walasa ka ne yɛrɛkun hakili lajigi ka sɔrɔ ka aw hakili lajigi. Ka d'a kan adamaden n'i bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ye a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ b'a hukumu kɔnɔna la, i yɛrɛ b'a waleya. N'i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fɛn min baara, tuma dɔ la i kumakan tɛ fɛn min dilan, i kɛwale de b'o dilan. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, ne yɛrɛ min bɛ ka émission kɛ aw ɲɛkɔrɔ, ala ka ne fara furumuso ɲumanw kan. Ala ka ne dɛmɛ ni baaraw ye, baara minnu ni bɛ se ka cɛsiri kɛ, ni bɛ se ka ye furumuso ɲumanw cɛ la. Aw minnu bɛ ka lamɛnni kɛ, ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ, mun kama an bɛ se ka kɛ furumuso ɲumanya hukumu kɔnɔna la. O la an ka bi émission kɔnɔna la an ye point 2 ta. An b'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ cɛw b'a fɔ ko musow man ɲi, musow man ɲi, musow man ɲi. Wa tuma bɛɛ musow fana bɛ k'a fɔ ko cɛw man ɲi. An bɛ mun de fɔ nin yɔrɔ in na? An b'a fɔ sogo ka pasa nka muru da ka go. Sogo ka pasa
mais muru da ka go kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya fanye aka kitabu bayin konna la min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ako kale aw furumuso nunu kayo ubo aw yera kundila furumuso munu bi aw bolo aw ka sokono naw la kuy ale ala ye furumuso nunu bo aw yera kundila litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kasoraka aw ke nyogo hakili sigi bagaye aw ka furuso konona na ka hine ani kanu ko cari aw ni nyogon che aw ka furuso konona la ni ni aya inta ka laje ibina ye akeri ba fo aw ngani furu wakati nun konona la kanye kurane aya touché ka boyindi ba fa ka te parce que bara fushite ka keni kurane aya ni o de la nya fanga émission temene an ko yana nga furu ke an ka don folo furu yere ye mundi no kera ame lafiya nga furu so konna la an tilala ka fɔ tuguni ko ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko muso be se ka furu fen damadaw kama ibe se ka muso furu ka cɛ ka ɲi a yelen ko ka di ye ko be bɛn sharia la ibe se ka muso furu ko nafolotigi de do o fana be bɛn sharia la ibe se ka muso furu ko danbetigi de do o fana be se ka bɛn sharia la mais ko furu la sɔn hɛrɛma ko de ka muso furu a ka diinɛ kɔsɔn ni ye muso min furu a ka diinɛ kɔsɔn a ka ca ala fɛ e mago be laɲini min na i ka furuso kɔnɔna la i ben'o sɔrɔ muso in na mais ni ye muso furu nafolo kama ni nafolo banna dɔrɔn kanu be tiɲɛ ni ye muso furu k'a ɲɛda cɛ ka ɲi su ni tile ka falen falenni o de bena ɲɛda in bɔ denmisɛnniya ni jolimandiya la ka tila k'a kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ka dawula in dɔgɔya n'o kɛra dɔrɔn ko furu dɔ be bɔ a kanu na ni ye muso furu fana ko danbetigi do danbetigi duba saya y'u kɛ tomonkolo ye n'a danbe banna dɔrɔn ko furu in be tiɲɛ mais ni ye muso furu ko diinɛ de b'a bolo e mago be fɛn min na i ka foyer kɔnɔna la a ka ca ala fɛ i b'o sɔrɔ o de la fɔra musow n'aw be sugantili kɛ cɛ la a ye cɛ suganti cɛ min ye alamɔgɔ ye ko cɛw n'aw be sugantili kɛ muso la a ye sugantili kɛ muso la muso min ye diinɛtigi ye n'o kɛra ko aw mago be fɛn min na aw ka furu kɔnɔ ko aw be o sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ mun de la ko furumuso minnu be aw bolo aw ka sokɔnɔnaw la ko ne y'u bɔ aw yɛrɛkun de la n o ye hinɛ dɔ de n'a tun ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye a ye an fa Adam da alayhi salam a tun bɛ se k'a to ten ten an fa Adam to ten ten zuriya tun tɛna bɔ a la o kɔfɛ a ye an ba Hawaw dilan k'o bɔ an fa Adam alayhi salam yɛrɛ la mun kama a ka se ka kɛ a ɲɛnajɛbaga ye ka kɛ a hakili sigibaga ye amina Allah subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ aya dɔ ye nin yɔrɔ in na a b'a fɔ wa min kulli shay'in khalaqa zawjayni dhakara wal unsa ko ale ye dali fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ cɛ ani muso de a ye dali fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ cɛ ani muso de a ye dali bɛɛ lajɛlen dilan ka kɛ cɛ ni muso ye o de la ne y'a n'a tun ka d'a ye fana a tun bɛ se ka bɛɛ dilan ka kɛ muso ye mais munna a y'an dilan k'an kɛ cɛ ni muso ye a y'an kɛ pɛri ye ka d'a kan muso o tɛ se ka taa ni cɛ tɛ wa cɛ yɛrɛ fana o tɛ se ka taa ni muso tɛ n'i ye nin kumakan in ye fana i bɛna Allah subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ aya wɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na a ko hunna liba'asun lakum a ko i b'a ye ko musow olu ye u cɛw fariladon fini de ye ko cɛw ka taafe ko o de ye musow ye wa hunna liba'asun lakum musow ko a ye taafe de ye a cɛw ye u bɛ min siri u la i b'a ye k'a fɔ ni cɛ o cɛ bɔra kɛnɛmana na bi ka sɔrɔ fini fosi fosi t'i la mɔgɔw b'i kɛ jumɛn ye fatɔ u b'i kɛ fatɔ de ye k'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko hali kiyama jɔ don k'an bɛɛ bɛ na kiyama kɛnɛ kan i n'a fɔ an bangebagaw y'an sɔrɔ cogoya min na o tɛ lebu ye kiyama kɛnɛ kan dɛ parce que an sogolalen don ni fɛn min ye o t'an permettre mɔgɔ ka mɔgɔ lajɛ mais ɲɛnamaya in kɔnɔ adamaden bɛɛ sogolalen don ni dɔ de lebu ye dɔ de sogolalen don ni dɔ lebu ye donc ni e lankolon bɔra kɛnɛma o la mɔgɔw b'i fara fatɔw de kan donc hunna liba'asun lakum ko aw k'a dɔn ko aw de ye taafe ye min musow ye taafe ye cɛw bɛ min siri u la wa antum liba'asun lahunna
k'i k'a dɔn ko cɛ ninnu fana ko olu de ye birifini ye u musow ye i n'a fɔ donfini musow bɛ fini min don ko o de fana ye cɛ ninnu ye n'i ye nin kuranɛ aya ninnu jate minɛ furu kɔnɔna la hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ka fɔ an ɲɛna ko i k'a dɔn musow ko aw ye taafe de ye a cɛw ye u bɛ min siri u la k'u yɛrɛkun sutura u bɛ min siri u la k'u yɛrɛkun sutura parce que an b'a ye k'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔ mɔgɔ dɔw tɛmɛna olu ka sutura ani anw ta tɛ kelen ye mais an bɛ don min na komi bi hali fini bɛ fini na n'i y'a dɔn ka bɔ kɛnɛ ma mɔgɔw b'i dɔgɔya surtout n'i bɔra ka sɔrɔ fini yɛrɛ t'i la mɔgɔw t'i fara mɔgɔ kɛnɛma kan u b'a fɔ ko karisa kɛra fatɔ ye ka d'a kan alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi ni nɛɛma jira a kan a ko k'a y'a fɔ an ba Aisha ye don dɔ la ko alikiyama jɔn don ko an bɛɛ bɛna kiyama kɛnɛ kan i n'a fɔ an bangena an bangebagaw fɛ cogoya min na ko mais ko o don ko tan tɛ mɔgɔ bolo ka mɔgɔ ka lebu ɲini parce que bɛɛ bɛ k'i yɛrɛkun de ɲini mais diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ adamadenw an mago bɛ ɲɔgɔn ka lebu de la ka ɲɔgɔn ka kow ɲɛɲini walasa ka se k'o ɲɛ sɔrɔ donc ko cɛw ko muso ninnu ye aw ka taafew de ye aw bɛ min siri aw yɛrɛkun na k'aw sutura ka bɔ ni a ye kɛnɛmana na wa musow cɛ ninnu fana ye aw ka donfiniw de ye aw bɛ fini min don aw farikolo la k'a sutura ka bɔ kɛnɛmana na k'i k'a dɔn ko aw cɛw ye olu de ye n'i ye nin kumakan in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala kumana an fɛ a ko ale ye dali kɛ cɛ ani muso mun kama sisan k'an kɛ pɛri ye cɛ tɛ se ka taa ka muso to muso tɛ se ka taa ka cɛ to so n'a tun ka d'a ye a b'a kɛ bɛɛ kɛ cɛ ou bien ka bɛɛ kɛ muso ye mais a y'an kɛ pɛri de ye mun kama an ka se ka ɲɔgɔn hakili sigi ni cɛw kuma muso sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ fiyewu u tun tɛ hakili sigi sɔrɔ wa musow fana bɛ o cogo la n'u tun ma cɛ sɔrɔ u tɛ hakili sigi sɔrɔ i b'a fɔ an filɛ nin wagati cogoya min na mais an ka nin diɲɛ laban furu ninnu hakili sigi bɛ ɲini ka ban furu kɔnɔna la ala ka hakili ɲuman di an ma an b'a ye k'a fɔ a ka kuranɛ aya filanan a ye mun fɔ an ɲɛna n'o de ye ko ne ye aw dan ka bɔ aw yɛrɛkun na muso minnu bɛ aw bolo aw ka sokɔnɔnaw la ko n y'u dan ka bɔ aw yɛrɛ de la u dabɔra fɛn dɔ de kama n'o tɛ n'a ka di ala ye a ye an ba hawaw tigɛ ka bɔ an fa hadamu na cogo min a tun bɛ se ka bɛɛ kelen kelen dilan dugukolo sanfɛ o cogo in na mais a y'an bɔ ɲɔgɔn na mun kama an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na o kɔfɛ a tilala ka na fɔ an ye ko musow ko olu suturafini de ye u cɛw ye ko cɛw fana ka suturafini o ye u musow ye n'i ye nin kuma in fara ɲɔgɔn kan k'a ye sisan i b'a ye k'a fɔ alakira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ ye damu ta yɔrɔ de ye diɲɛ ɲɛnamaya in ko damu ta yɔrɔ de don ko mais ko damu fɛnw la sɔn hɛrɛma k'o de ye ni ala ye cɛ min sɔn furumuso ɲuman na ni ala ye cɛ min sɔn furumuso ɲuman na ko e y'i ka diɲɛ damu kilancɛ sɔrɔ ko wa k'i ka diinɛ sira kilancɛ ko ala y'o nɔgɔya i ma k'i yɛrɛ ka baara kɛ i k'a tɔ lase a bɛ o cogo in fana na wa muso min fana mana furucɛ ɲuman sɔrɔ ala y'o tigi fana ka diɲɛ damu kilancɛ di a ma wa y'i ka alijinɛ sira kilancɛ i y'o taama ka ban k'i yɛrɛ k'i jija i ka kɛwale i ka i jija o la mun kama ala ka hinɛ i la Ida TV lamɛnbagaw ani ne kanubagaw ne an ye nin kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan est ce que nin kumakan ninnu a b'an ka furu kɔnɔ tuguni wa an b'a fɔ ko nin kuma ninnu bɔra an ka furu kɔnɔ a mɛnna i tɛ ninnu ye an ka furu kɔnɔ tuguni an ka furu kɛlen bɛ an bolo pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an man di mun de la o kɛra parce que kumakan minnu fɔra anw ye k'an ka dɔn fɔlɔ furu yɛrɛ ye fɛn min ye furu ka kɛ kun min kama n'an bɛ foyer kɔnɔ cɛ ka muso ka hakɛ di muso ka cɛ ka hakɛ di an ɲinɛna o de kɔ pewu 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 furu kɔnɔna la wa tant que an ma segin o ma an hakili la k'an ka foyer kɔnɔnaw ka dilan cogoya min na o tɛna kɛ ten an hakili la an ka diya min sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ furuso kɔnɔnaw la an tɛna o sɔrɔ koyi cɛw tɛna musow sago kɛ musow tɛna cɛw sago kɛ cɛ ma muso sago kɛ muso ma cɛ sago kɛ den de bɛna mansa sago kɛ wa kɛla wa o fana tɛna kɛ madama anw m'an cɛw sago kɛ ala tɛna den fosi di anw ma den minnu bɛ an dusu suma madama cɛ ninnu fana m'an ka hakɛ di an ma an fana mana den fɛn fɛn wolo a bɛɛ bɛ kɛ dusukasiden ye donc an bɛ to nin ɲɛnamaya in kɔnɔ tantɔ ɲɛnamaya bɛɛ bɛ tiɲɛ an bolo ni ala ma fara an kan an bɛ taa sɔrɔ an ka lahara fana o tiɲɛnen don ala bolo ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma Ita TV lamɛnbagaw ani ne kanubagaw ni ne diyaɲɛmɔgɔw nin ye an ka épisode fɔlɔ ye an ye min bila ka taara aw ma inshallah ni ala sɔnna ma aw ka kulo kɛrɛbɔ sigi aw bɛ na caman caman de sɔrɔ ni émission in kɔnɔna la ne mago bɛ min na ni aw mago b'a la an bɛ an ka foyer dilan ala ka ne ni aw bɛɛ kɛ furumuso ɲumanw ye ala k'an fara musow kan minnu b'u cɛw lamɛn ala k'an fara musow kan cɛ minnu fana b'u musow lamɛn wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh